अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एडीए बीए पार्ट 1 रेगुलर और प्राइवेट वालों का इंटरनेशनल यानी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का पेपर, गेस्ट पेपर। ठीक है, गेस्ट पेपर कह रहे हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह रहे हैं। आप अपनी बुक खोलें, इंडेक्स खोलें और जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो टॉपिक्स टिक करते जाइए। ध्यान रखिएगा, सवाल नहीं है, ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, अपने टॉपिक्स पढ़ के जाना है। ये जो पेपर होता है इंटरनेशनल रिलेशन का, ये थोड़ा सा ट्रिकी आता है। ठीक है, ट्रिकी क्यों? मतलब कि अकॉर्डिंग टू आजकल की सिचुएशन के हिसाब से सवाल बनाया जाता है। एक्चुअली वो टॉपिक वही होगा जो आपकी बुक में है। ठीक है, क्योंकि बुक तो चेंज नहीं हुई है, सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू बुक ही चीज़ है, लेकिन सवाल थोड़ा सा घुमा हुआ होगा अकॉर्डिंग टू हमारे आजकल के हालात के हिसाब से। जो भी है इंटरनेशनल हालात चल रहे हैं, आपको पता ही होगा, तो उस हिसाब से उस सवाल को घुमा देते हैं, लेकिन टॉपिक वही होता है जो आपकी बुक्स में दिया गया है। तो आपने वो टॉपिक्स पढ़ के जाने, आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर जब वो टॉपिक का जब आंसर लिखेंगे, आप आंसर में वही चीज़ लिखेंगे जो आपकी बुक में लिखी हुई है, लेकिन आपने जस्ट सिर्फ उसके लास्ट में थोड़ा सा अपना एक कंक्लूजन डालना है जो आजकल के सिचुएशन के हिसाब से, जैसा सवाल में पूछा गया होगा आजकल की सिचुएशन के हिसाब से, वो आखिर में अपने कंक्लूजन में अपने वर्ड्स में जितना आपको पता होगा कि आजकल की सिचुएशन के हिसाब से क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए आपको बाखबर रहना होगा, इंटरनेशनल रिलेशन पता होना चाहिए, आपको पॉलिटिक्स का पता होना चाहिए, इंटरनेशनली क्या हो रहा है आजकल, क्या चीज़, मतलब हर तरह के टॉपिक का आपको रिसर्च होनी चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि जिस तरह से भी सवाल आए वो आपने टॉपिक तो लिख दिया वो आंसर के तौर पे, लास्ट में आपने उस सवाल का जवाब वही देना है जैसा सवाल है। ठीक है, जैसे अगर इन्फ्लेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि इन्फ्लेशन का असर क्या पड़ता है इंटरनेशनल रिलेशन पे, ठीक है, ये सवाल भी आ सकता है। तो अब आपको इन्फ्लेशन का पहले पता होगा, पहले आप इन्फ्लेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप इन्फ्लेशन की वजूहत लिखेंगे, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्यों होती है, क्या वजह है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, क्या उसके असरात होते हैं, फिर उसके बाद असरात आएंगे, फिर लास्ट में कंक्लूड करेंगे। तो वो जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब देंगे आप उस कंक्लूजन में। ठीक है, ये मुझे आपको बात समझानी थी, क्योंकि आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट को बहुत मुश्किल समझते हैं, हालांकि मुश्किल नहीं है अगर आप आजकल के हालात के हिसाब से समझें, वो आजकल के जो भी सिचुएशन है उसको समझें, उस पर रिसर्च करें, तो ये सब्जेक्ट बहुत आसान है। ये आप अपने वर्ड्स में ज़्यादातर लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, डेफिनेशन हो गई वो याद करने वाली चीज़ है, करेक्टरिस्टिक्स हो गए वो याद करने की चीज़ है, थ्योरीज हैं वो याद करने की चीज़ है, लेकिन जो चीज़ करंट सिचुएशन के हिसाब से वो आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे। ठीक है, चलें शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ डिप्लोमेसी इन इंटरनेशनल रिलेशन। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में सिफारतकारी की अहमियत का जायज़ा लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस एक ही चीज़ है, आपकी बुक में शायद इंपॉर्टेंस ऑफ डिप्लोमेसी होगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, क्रिटिकली एग्जामिन द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम। जदीद रियासती निज़ाम के इर्तिका का तनकीदी जायज़ा लीजिए। ठीक है, ये भी आपके चैप्टर है, टॉपिक है आपकी बुक में। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ जियो पॉलिटिक्स इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। सर्द जंग के बाद माशती जोग्राफिया की अहमियत पर बहस कीजिए। ये शायद आपकी बुक में जियो पॉलिटिक्स में ना हो, तो ये आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। वैसे तो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा है आपकी बुक में, वहाँ देख लीजिएगा, शायद इम्पोर्टेंस ऑफ जियो पॉलिटिक्स, आई डोंट नो है या नहीं है, मुझे याद नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा। अगर नहीं मिलता तो आप ये थोड़ा सा नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कस द टर्म फॉरेन पॉलिसी एंड एनालाइज द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। खारजा पॉलिसी की तारीफ कीजिए, नेज़ खारजा पॉलिसी की तश्कील में कौन से अवामिल कारफरमा होते हैं। नेक्स्ट है, एनालाइज यूएस पाकिस्तान रिलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉर ऑन टेरर एंड द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आलमी रियासत में दहशतगर्दी के तनाजुर में पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात का जायज़ा लीजिए। ठीक है, ये यूएस पाकिस्तान रिलेशन आपके पास है बुक में, वो पूरा टॉपिक है। ठीक है, उसमें दहशतगर्दी खुद बखुद ही आ जाएगा जब आप, और हाँ, आपकी बुक में जो होगा टॉपिक वो मुझे नहीं पता कहाँ तक का है, कौन सी ईयर तक का है, तो अभी करंट सिचुएशन भी देख लीजिएगा। हर टॉपिक की अभी जो करंट सिचुएशन है वो देख के लास्ट में एक हेडिंग वो करंट सिचुएशन के हिसाब से भी दीजिएगा। जो भी नई ताज़ी जो भी पेशरफ्त हुई है उसको ऐड अप ज़रूर कीजिएगा। इट मीन्स कि आप करंट सिचुएशन से बाखबर है। ठीक है, ये चीज़ जो चेकर है ना वो ये चीज़ नोटिस करेगा अगर आप कोई न्यू चीज़ डालेंगे। जस्ट बुक का ही उठा के छाप देंगे तो चेकर भी कहेगा इसमें सिर्फ रटा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा ख्याल रखिएगा, जो भी टॉपिक्स बता रही हूँ उस पर ध्यान रखिएगा और रिसर्च कर लीजिएगा। नेट पे सब अवेलेबल है, पूरी आपको सारी न्यूज़ मिल जाएगी। गूगल पे, यूट्यूब पे जाकर कुछ भी टॉपिक सर्च करें, आपको उनकी पूरी चीज़ें पूरा डिटेल मिल जाती है, तो इससे फ़ायदा उठाएं ज़रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एनालाइज द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन कश्मीर एंड फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट्स। यूनाइटेड नेशन का किरदार
کشمیر اور فلسطین کے تنازعات میں، مطلب آپ نے پورا اقوام متحدہ کا کردار جو ہے دا رول آف یونائٹڈ نیشن آپ کی بک میں ہے وہ پورا یاد کرنا ہے. بس اس میں یہی کشمیر اور فلسطین کا جو بھی ریسنٹ جو کانفلکٹ ہے، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، وہ ریسنٹ والے پہ ایڈ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. واٹ از نیشنل انٹرسٹ؟ Is it necessary that the clash on national interest among states always result in war? Give examples. اچھا یہ سوال بھی نیا لگے گا آپ کو، لیکن یہ آپ کی بک میں ٹاپک ہے، بس اس کو ریسرچ کیجیے گا. قومی مفاد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سوری میں نے کی لکھا ہے، کیا ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ریاستوں کے درمیان قومی مفاد کے ٹکراؤ کا نتیجہ جنگ کی صورت ہی نکلے؟ ٹھیک ہے، اس کی آپ نے اگزامپل مثالوں کے ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ کیا قومی مفاد کیا ہے. پہلے تو اس کی ڈیفینیشن آئے گی، اس کے بعد پھر آپ کو بتانا ہے کہ ریاستوں کے درمیان قومی مفاد کے ٹکراؤ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیا جنگ کی صورت میں ہی نکلتا ہے یا کوئی اور وجوہات بھی ہوتی ہیں. اور اس کا آپ نے اگزامپل دینا ہے. ظاہر ہے پاسٹ میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہوگا کہیں نہ کہیں کسی کنٹری میں، تو اس کا آپ کو ریفرنس اگزامپل کے طور پہ دینا ہے. آپ کی بک میں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اگزامپل ہوگا، تو اس کے ساتھ آپ نے اس کو لنک کر کے بنانا ہے. یہ پورا ٹاپک آپ کی بک میں موجود ہے، نیشنل انٹرسٹ. نیکسٹ ہے ڈسکس دا کانسیپٹ آف بیلنس آف پاور ان انٹرنیشنل ریلیشن. طاقت کے توازن کی بین الاقوامی تعلقات میں اہمیت کا جائزہ لیجیے. یہ بھی آپ کی بک میں موجود ہے، کانسیپٹ آف بیلنس. ٹھیک ہے، یہ پورا ٹاپک دیکھ لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا. ڈسکس دا کانسیپٹ آف وارنٹی ان انٹرنیشنل ریلیشن. بین الاقوامی تعلقات میں تصور اقتدار اعلیٰ کا جائزہ لیجیے. اقتدار اعلیٰ والا آپ کے پاس پورا ٹاپک ہے، اس کا کانسیپٹ، اس کے سارے کریکٹرسٹک جو بھی ہے، اس کا ویسٹرن میں کیا ہے، ایسٹ میں کیا ہے، وہ سب پورا ٹاپک ہے آپ کا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہاؤ ڈو ٹریڈ اینڈ کلائمیٹ چینج افیکٹ ریلیشنز امنگ اسٹیٹس. Can this be a part of diplomacy? تجارت اور ماحولیاتی تبدیلی ریاستوں کے درمیان تعلقات پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں؟ کیا یہ سفارتکاری کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ یہ ٹاپک نیا ہے آپ کے لیے شاید، لیکن آپ کی بک میں ٹریڈ لازمی ہوگا. کلائمیٹ چینج شاید نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو ہے یا نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے، بٹ یہ کلائمیٹ چینج لازمی آئے گا کیونکہ یہ آج کل ہاٹ ٹاپک ہے. ہر چیز میں کلائمیٹ چینج کرتے ہیں. تو آپ نے کلائمیٹ چینج پورا ٹاپک ذرا ریسرچ کر لیجیے گا، اگر بک میں نہیں ہے نیٹ پہ دیکھ لیجیے گا. کلائمیٹ چینج کی ڈیفینیشن آئے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے کیا مطلب کیا کازز ہیں وہ آئیں گے اس کے، پھر اس کے افیکٹس آئیں گے، افیکٹس ان اوور آل ورلڈ اینڈ افیکٹس آن ریلیشنز امنگ دا اسٹیٹ، یعنی انٹرنیشنل ریلیشن میں کلائمیٹ چینج کا کیا افیکٹ ہوتا ہے. یہ بھی آپ سرچ کریں گے، ٹاپک لکھیں گے کلائمیٹ چینج افیکٹ آن انٹرنیشنل ریلیشن. ٹھیک ہے، یا ریلیشن شپ بٹوین اسٹیٹس. کین دس بی اے پارٹ آف ڈپلومیسی، یہ الگ ٹاپک لکھیں گے. کلائمیٹ چینج ایز این ڈپلومیسی، یا کین کلائمیٹ چینج بی اے پارٹ آف ڈپلومیسی، یہ الگ ٹاپک. مطلب آپ نے جب سرچ کرنا ہے ٹریڈ کو الگ سرچ کرنا ہے، کلائمیٹ چینج کو الگ سرچ کرنا ہے. ٹریڈ تو چلو آپ کی بک میں بھی موجود ہے، لیکن اس کا ریسنٹ جو چیز ہے اور اس کا افیکٹ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک دوسرے کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ کیا پڑتا ہے ٹریڈ کے صورت میں، کیا وہ ڈپلومیسی سفارتکاری کا حصہ ہو سکتے ہیں ٹریڈ اور کلائمیٹ چینج. اس پہ ذرا تھوڑی سی ریسرچ کر لیجیے گا کیونکہ یہ ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے، یا تو ٹریڈ آئے گا یا کلائمیٹ چینج آئے گا یا شاید دونوں آئیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے تھوڑی نئی چیز اس لیے ڈالی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پیپر میں کچھ نہ کچھ نیا لازمی آتا ہے، ہر چیز پرانی نہیں آتی. سوال نیا بنا کے دیتے ہیں لیکن ٹاپک وہی ہوگا جو آپ کی بکس میں ہے. اس لیے بک کو پڑھ کے جائیے گا، بک کو رٹ کے جائیے گا. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. یہ 10 ٹاپکس دیے ہیں میں نے، ایک طرح سے 10 ٹاپکس ہی ہیں یہ پورے 10 کے 10 کر کے جائیے گا. اس میں سے کچھ چھوڑ کے نہیں جائیے گا ورنہ پھر آپ دیکھ لیجیے گا پھر آپ کا پیپر کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں ملتی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.